رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آپ سبھی کا استقبال ہے عربی گرامر میں. ہمارا کورس عربی گرامر چل رہا ہے. اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم نے فعل ماضی پڑھ لیا ہے اور فعل ماضی منفی بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. آج چونکہ میں نے مناسب سمجھا کہ جب فعل ماضی ہم نے پڑھا ہے تو فعل مضارع بھی پڑھا جائے، اسی لیے میں نے فعل مضارع کے نوٹس بنائے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہم ان کو جو نحو کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، فعل ماضی اور فعل مضارع کو انشاءاللہ. جی ہم شروع کرتے ہیں. فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یعنی پریزنٹ یا مستقبل یعنی فیوچر میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی کوئی کام ہو گیا ہے اس پر دلالت کرے، یقینی کام پر دلالت کرے. جیسے ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا. فعل مضارع بنانے کا طریقہ، اس کو ابھی آپ موٹا موٹا اتنا جتنا اس پہ لکھا ہے اس میں ڈیپلی نہیں جانا، کیونکہ آپ ابھی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. لیکن جب آپ آگے قاعدہ پڑھو گے آپ کو سمجھ آئے گا، ساتھ میں جب آپ گردان حفظ کرو گے تب آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی سے بنتا ہے، یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ فعل ماضی سے بنے گا. اسی طرح ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فاعل کلمہ کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور شروع میں حروف مضارع یعنی جو الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیا جاتا ہے، جو کہ مضارع معروف میں جس کی ماضی چار حرفی نہ ہو، جیسے مفتو یعنی کہ مفتوح ہوتا ہے اور آخر کو ضمہ دے دیا جاتا ہے. یہ آپ کو آدھا سمجھ نہیں آیا ہوگا یہاں پر، تو اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی آپ دیکھیں. جیسے فتحہ سے یفتحو، فتحہ سے یفتحو. اب اس میں جو لکھا تھا کہ الف ہو، دیکھو الف ہو یہاں پر، تا ہو، یا ہو نون. اب پہلا جو ہے کہ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، دیکھو یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، تو یہ جو فتحہ ہے یہ فعل ماضی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع، جو حرف مضارع کی جو حروف ہیں وہ الف تا یا نون ان میں سے کوئی ایک اس پہ لگا ہو، جیسے اس پہ لکھا ہے کوئی ایک حرف لگا دیا جاتا ہے. اب اس پہ یا یعنی کہ جو یہ یا ہے یہ حروف مضارع میں سے ہے، تو یہاں پر دیکھو یہ فتحہ پر یا لگ چکی ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یفتحو، یفتحو. ٹھیک ہے. اسی طرح تفتحو، افتحو، نفتحو. اور تثنیہ و جمع کے صیغوں میں تثنیہ و جمع کی علامات لگا دی جاتی ہیں. اب اس کو مزید وضاحت درج ذیل گردانوں سے ہو جاتی ہے. فائدہ اس کا کیا ہے؟ ماضی کی طرح مضارع کے بھی 14 صیغے پڑھے اور یاد کیے جاتے ہیں. 14 صیغے جو ہیں وہ پڑھے اور یاد کیے جاتے ہیں. بیسک بتا دیں ہم، اصل میں کیا ہے، دیکھو آپ کو جو اپنا جو مرکز ابن عباس کا چینل ہے یوٹیوب کا، اس پر جائیں بیسک پڑھیں، کیونکہ بیسک جو چل رہی ہے بیسک ہی ہے، لیکن جو شروعاتی جو تھا وہ وقت نکل چکا ہے. اب ہم یہاں پر اگر وہ وقت دوبارہ دوبارہ ہم ریپیٹ کریں گے، دوبارہ دوبارہ ہم دہرائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا جو وقت آگے پڑھنے کا ہے وہ ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے. اس لیے کیا ہے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں، اور جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ لیں. ابھی یہاں پر ہم چل رہے ہیں کیونکہ دیکھو یہ فعل مضارع یہ نیا سبق شروع ہوا ہے، تو فعل ماضی کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. فعل ماضی اب جو کہ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، اب فعل ماضی اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو یہی نہیں معلوم گا فعل ماضی کیا ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ جو پیچھے کی جو کلاسز ہوئے ہیں ان کی ریکارڈنگ آپ سن لیں. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے کہ جیسے فعل ماضی کے 14 صیغے تھے، اس کے بھی فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں.
اس کی گردان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اور اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال یعنی پریزنٹ یا استقبال یعنی فیوچر میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ حال یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے اندر کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور اس کے شروع میں کوئی حرف مضارع بھی ہو۔ وہ چار حرف ہیں، وہ کون سے ہیں؟ الف، تا، یا نون۔ یہ حروف مضارع کے حروف ہیں۔ اب گردان فعل مضارع معروف، اس کی گردان جو ہے یہاں ہم پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھو اوپر جو فتحہ سے یفتخو بنایا تھا تو نصرہ سے ینصرو، نصرہ ینصرو، تو ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ یہ ہو گئی ہماری گردان۔ اب ہم دیکھتے ہیں گردان کو دوبارہ سے۔ ینصرو یہ واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور غائب کے لیے آتی ہے۔ واحد یعنی ایک، مذکر یعنی کہ مرد کہہ سکتے ہیں ہم، مرد۔ ابھی ہم چونکہ اس کی ڈیپلی نہیں پڑھیں گے تو اس لیے ہم یہاں پہ مرد کہیں گے۔ تو مذکر مرد، اور غائب یعنی کہ جو موجود نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے۔ ترجمہ ہوگا اس کا، وہ اے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ ایک مرد، اب وہ ہم نے کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ یہاں پر جو کہہ رہا ہے متکلم، اس کے سامنے وہ موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، تو متکلم جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک مرد، یعنی کہنے والا جو کہہ رہا ہے، کوئی بات کہنے والا، متکلم جو بات کہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے والا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ، اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا، جیسے کہ ایک مرد جو ہے، مثال کے طور پہ خالد، خالد کا اپن کلاس میں خالد نہیں ہے تو اپن کہتے ہیں کہ ینسرو، ینسرو، یعنی اب جس میں جو ینسرو سے مراد خالد لے لیتے ہیں، یعنی خالد جو ہے وہ مدد کرے گا یا کرتا ہے، تو وہ غائب ہے، اس لیے اس کو یہاں پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو غائب کہیں گے۔ غائب یعنی حاضر نہیں ہونے والے کو۔ اتنا ڈیپلی میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے کو اردو زیادہ ٹف تھی تو سمجھ نہیں آیا، تو اس لیے میں مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ ینصرو واحد ایک کے لیے، مذکر یعنی مرد کے لیے، اور غائب جو حاضر نہیں ہے۔ تو ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصرانی تثنیہ یعنی کہ دو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، مذکر یعنی مرد، غائب یعنی موجود نہیں ہے۔ اب وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ ترجمہ اس کا دیکھ لیں، ینصرانی وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ ینصرونا جمع مذکر غائب، جمع دو سے زائد کو بولتے ہیں، دو سے زائد جتنے بھی ہو جائیں، دو سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ یہ جمع کہلائیں گے۔ تو جمع ہے، مذکر ہے یعنی مرد ہے، اور غائب ہے، وہ مرد غائب ہیں، موجود نہیں ہے یہاں پر، جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو وہاں یہ مرد موجود نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ینصرونا۔ وہ کئی مرد، وہ کئی مرد یا سب مرد، ترجمہ ایسے بھی کئی بھی کہہ سکتے ہو، سب بھی کہہ سکتے ہو آپ، تو وہ کئی مرد یا وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تنصرو واحد مؤنث غائب، واحد یعنی ایک، مؤنث یعنی کہ عورت، مؤنث یعنی کہ عورت، غائب یعنی کہ موجود نہیں ہے، تو تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی۔ تنصرانی تثنیہ یعنی کہ دو، مؤنث عورت، غائب یعنی موجود نہیں ہے، وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔ ینصرنا جمع یعنی کہ دو سے زائد سب کو جمع کہتے ہیں، مؤنث یعنی کہ عورت، اور غائب یعنی جو موجود نہیں ہے، وہ کئی عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گی۔
समझ आ रहा ना आप सभी को? जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जहां पर भी समझ नहीं आए आप कह सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो समझाऊंगा। हम कहाँ पे थे? तंसुरानी, तथनिया यानी दो, मोन्नस यानी औरत, और गायब यानी कि मौजूद नहीं है। तर्जुमा क्या है इसका? तर्जुमा देख लीजिएगा। वो दो औरतें मदद करती हैं या करेंगी। यंसुरना, जमा यानी कि दो से जायद को जमा कहते हैं, कितने भी हो जाएं। मुअन्नस औरत, गायब जो हम मौजूद नहीं है। वो कई औरतें मदद करती हैं या करेंगी, वो सब औरतें मदद करती हैं या करेंगी। तंसुरु, वाहिद एक, मुजक्कर मर्द। ये आपको मालूम होगा, अब इसको हम दोबारा दोबारा इनका नहीं खुलासा करेंगे। तो तंसुरु वाहिद मुजक्कर, वो एक मर्द मदद करता, तू एक मर्द मदद करता है या करेगा। अब इसमें जो यहाँ पर उन्होंने मुखातिब, ये थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ पे देखो, इसको देखो। तंसुरु वाहिद मुजक्कर यानी कि वाहिद, वाहिद है एक, मुजक्कर है मर्द, और मुखातिब यानी कि जिससे बात की जा रही हो, जिसको मुखातिब किया गया हो। हम उर्दू में कहते हैं ना कि हम, यानी कि इधर मुखातिब, हम आपको मुखातिब कर रहे हैं, या वो उनको मुखातिब कर रहे थे। तो मुखातिब यानी वो उनसे बात कर रहे थे, जिससे आप बात कर रहे हैं वो मुखातिब होगा। जिससे आप बात कर रहे हैं वो मुखातिब होगा। तो तंसुरु, तू एक मर्द मदद करता है या मदद करेगा। तंसुरानी, तस्निया दो, मुजक्कर और मुखातिब, मुखातिब यानी जिससे बात की जा रही हो। तुम दो मर्द मदद करते हो या करोगे। तंसुरूना, जमा, मुजक्कर मुखातिब, तुम कई मर्द मदद करते हो या करोगे। तो तंसुरीना, वाहिद मुअन्नस मुखातिब, वाहिद एक, मुअन्नस औरत, मुखातिब जिसको मुखातिब किया गया हो। तो तंसुरीना, तू एक औरत मदद करती है या करेगी। तंसुरानी, तस्निया, मुजक्कर मुअन्नस और मुखातिब, तुम दो औरतें मदद करती हो या करोगी। तुम दो औरतें मदद करती हो या करोगी। जी, हाजिर भी बोल सकते हैं, मुखातिब को हाजिर भी बोल सकते हैं। तंसुरना, जमा, मुअन्नस मुखातिब, तुम कई औरतें मदद करती हो या करोगी। अनसुरु, वाहिद, मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद यानी एक, मुजक्कर मर्द, मुअन्नस औरत, मुतकल्लिम बात करने वाला। मैं एक मर्द या मैं एक औरत मदद करता हूं या मदद करती हूं या मदद करूंगा या मदद करूंगी। ठीक है। अनसुरु, वाहिद, मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, मैं एक मर्द या एक औरत मदद करता हूं या करती हूं, करूंगी या करूंगा। नंसुरु, तस्निया व जमा, मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, हम दो मर्द या हम दो औरतें, हम सब मर्द या हम सब औरतें मदद करते हैं या मदद करेंगे, मदद करती हैं या मदद करेंगी। ये इनका तर्जुमा होगा। ठीक है। मादी का हमने जो तर्जमा किया था, मादी का वो क्या किया था, यानी कि जो पास्ट में काम हो चुका है, मादी उसको कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना जिसमें पाया जाए, यानी कि पास्ट जो काम हो चुका है। जैसे नसौरा, मदद, उसने मदद की, नसौरा उसने मदद की। ठीक है। नसरना, हम सब ने मदद की। हम दो औरतों या दो मर्दों या सब मर्द या सब औरतों ने मदद की, तो वो हो गया मादी। और मुदारे में क्या होगा कि इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का इसमें तर्जुमा होगा। तो नंसुरु, हम मदद, हम सब मर्द हों या औरत हों, हम सब दो हों या दो से जायद हों, हम सब मदद करते हैं या करेंगे। मादी और मुदारे के तर्जुमे का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मादी का तर्जुमा मुजारे में नहीं कर देना और मुदारे का तर्जुमा मादी में नहीं कर देना। ठीक है। अब यहाँ आते हैं नूने एराबी। फेले मुदारे के 7 सीगों पर नूने एराबी आता है, 7 सीगों पर। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया यहाँ पर नीचे।
तो अब इसमें जो 7 सीगे हैं वो कौन कौन से सीगे हैं और किन किन पर भी ये नून एराबी आते हैं उनको देख लेते हैं। तो ये 4 सीगे जो हैं वो तस्निया के हैं। 4 सीगे तस्निया के हैं। एक कौन सा है? तस्निया मुजक्कर गायब का। तस्निया मुजक्कर गायब का। अच्छा, अभी जो आप इसको सिर्फ पढ़ें, जब आप इसको गर्दान को जब आप रिपीट करेंगे ना बार बार, जब इसको हिफ्ज करेंगे, जब इसको पुख्ता कर लेंगे गर्दान को, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नून एराबी कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नून एराबी किस उसमें जुमले में आ रहा है, गर्दान के किस लफ्ज पे आ रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो तस्निया मुजक्कर गायब, इसमें नून एराबी है जो यंसुरानी। यंसुरानी। तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुजक्कर गायब में भी उसका भी जो 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 उसमें भी नून एराबी है जिसको यंसुरानी हम कहेंगे। और तस्निया मुअन्नस गायब में भी है जिसको हम कहेंगे तंसुरानी, इसमें भी नून एराबी है। और तस्निया मुजक्कर मुखातिब तंसुरानी, और तस्निया मुअन्नस मुखातिब तंसुरानी, इन चारों के चारों सीगे जो हैं इनमें क्या है? नून एराबी है। और तस्निया मुअन्नस जो दोनों जमा हैं जिनके अंदर नून एराबी हो, दो जमा है, यानी कि 4 सीगे जो हैं वो कौन से हैं? वो तस्निया के हैं। 4 सीगे तस्निया के हैं जिनके अंदर नून एराबी है। और 2 सीगे जो हैं वो जमा के हैं जिनके अंदर नून एराबी है। और वो 2 जमा कौन सी हैं? जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर मुखातिब। तो देखो यहाँ पर जमा मुजक्कर गायब यंसुरूना, यंसुरूना, और जमा मुजक्कर मुखातिब तंसुरूना। और एक सीगा जो है वो है वाहिद मुअन्नस मुखातिब का। एक सीगा जो है वो है वाहिद मुअन्नस मुखातिब का। तो ये 7 सीगे हमारे हो गए। वाहिद मुअन्नस मुखातिब का सीगा तंसुरीना। इनके आखिर में आने वाला जो नून है उसको नून एराबी कहते हैं। नून एराबी किसको कहते हैं? जो ये 7 सीगे हैं इनके जो आखिर में आएगा उसको कहते हैं नून एराबी। आप आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नून एराबी गिर जाता है। नून एराबी आमिल की वजह से गिर जाता है, इसलिए यहाँ पर वजाहत करना जरूरी रहता है कि नून एराबी कौन सा है। और जो नून एराबी नहीं होगा वो नहीं गिरेगा। तो आप लोग अब एक एक करके गर्दान पढ़ें, एक एक करके आप लोग गर्दान पढ़ें, और ये गर्दान आपको हिफ्ज करनी है। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जी, आप लोग गर्दान पढ़ें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग गौर से देखें कि मादी का सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके, यानी मादी का मादी का सीगा वाहिद और मुजक्कर गायब का पहला हर्फ, इसको क्या करें अपन? साकिन करके, ठीक है, साकिन, साकिन करके इस पे क्या करेंगे? या, ता, अलिफ या नून, ये जो हैं, देखो इसको समझो। फेले मुदारे बनाने का तरीका क्या है कि मादी का जो सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके, या, ता, अलिफ, नून, इनमें से कोई एक हर्फ ले आए। इनमें से कोई एक हर्फ ले आए आप। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे भी लिख देता हूँ इनमें से कि
इनमें से कोई हर्फ, इनमें से कोई हर्फ हो। ठीक है। और जो आखिरी हर्फ है, जो ये हर्फ हैं इनमें से कोई एक हर्फ ले आए। और आखिरी जो हर्फ है, आखिरी हर्फ है, तो उस पर क्या करें, आखिरी हर्फ पर पेश लगा दें, आखिरी हर्फ पर पेश लगा दें। देखो फिर दोबारा से फिर पढ़ देता हूं। और आखिरी हर्फ पर क्या करें कि पेश लगा दें, आखिरी हरफ पर पेश लगा दें। दो चीजें मालूम हो गई। पहला कौन सा, कि या ता अलिफ नून, इनमें से कोई एक हर्फ ले आए फेले मादी पर। फेले मादी का वाहिद मुजक्कर गायब का पहला हर्फ जो करेंगे हम उसको साकिन कर देंगे। और फिर क्या करेंगे हम, अलिफ ता या नून में से कोई एक हर्फ ले आएंगे, कोई हर्फ हो, और आखिरी हरफ पर पेश लगा देंगे, आखिरी हरफ पर पेश लगा देंगे। अब जो ये या है ये कितने सीगों पर आती है उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसको मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, आप खुद देख लेना अपने हिसाब से। बस इतना है कि ये देखिए जो या है ये चार सीगों पर आती है, चार सीगों पर आती है। वो चार सीगे कौन से हैं, वाहिद है और तस्निया है, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुअन्नथ गायब, ये चार सीगे हैं, इन पर यह आता है। ठीक है। और ता जो है ये आठ सीगों पर आता है, ये आठ सीगों पर आता है, यानी जो पहले लाएंगे उसमें आता है यार सीगों पर। तो वाहिद और तसनिया मुअन्नस गायब, और वाहिद तसनिया जमा मुजक्कर मुखातिब, और वाहिद तसनिया व जमा मुअन्नस मुखातिब, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। और आपने अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से पहचान लोगे। अच्छा, आप जो ये अलिफ आता है, ये अलिफ जो आता है ये सिर्फ एक में आता है, ये सिर्फ एक में आता है, और वो है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। वाहिद मुतकल्लिम का जो सीगा है उसमें सिर्फ आता है। और जो नून है ये भी सिर्फ एक में आता है, एक सीगा में आता है, जो सीगा जमा मुतकल्लिम के पहले आता है। ये सीगा के, ये सीगा जो है वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और अलिफ जमा मुतकल्लिम के सीगे में पहले आता है। तो आपने फेले मादी के बनाने का तरीका यह है कि मादी का सीगा हो, वाहिद मुजक्कर गायब का हो, और उसका पहला हर्फ जो है उसको हम साकिन कर देंगे। जैसे, जैसे हम यहाँ पर इसको जो हमने गर्दान की थी उसी से बनाते हैं। ठीक है। ये, अब इसको हम मुदारे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम नून जो है पहला इसका, इसको हम साकिन कर देंगे। ठीक है। इसको हमने साकिन कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, फेले मुदारे की कोई भी एक जो हरूफ है उनमें से कोई भी एक हर्फ लगाएंगे, तो हम या लगाते हैं, हम या लगाते हैं। तो ये लग गया या, और या पर हम देते हैं फतहा। और नून जो है ये इसको हम करते हैं साकिन, क्योंकि ये साकिन ही था, तो ये क्या होगा यन। और ये जो एन कलमा है, यानी कि जो इसका जो स्वाद पर जो पेश आ रहा है, दम्मा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये आप आगे पढ़ोगे, जब आपको बाप पढ़ाए जाएंगे, जब आप बाप पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इस पे हम लगाते हैं दम्मा, तो यन शुरू। और रा का इसमें क्या था, और आखिरी हरफ पर पेश लगा दें, तो आखिरी हरफ पर हम क्या लगाएंगे, इसका पेश लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, देखो नसरा से, ये पढ़ा नहीं जा रहा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, नसरा से आगे जाके ये बना यंसुरू, नसरा से यंसुरू। ये मादी से, ये मादी से मुदारे बनाने का तरीका है। और आपको अभी तरीका नहीं जानना है, सिर्फ आपको क्या करना है, गर्दान हिफ्ज करनी है। जब आप गर्दान हिफ्ज करोगे तो इंशाल्लाह आपको आगे मालूम पड़ जाएगा कि मादी से मुदारे कैसे बनता है। तो गर्दान आपको नसरा से क्या थी, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, जो मैंने गर्दान आपको बता दी है, इसको अच्छे से आपको हिफ्त करना है। अच्छे से क्या है, इस गर्दान को आपको हिफ्त करना है। और आपको जो है गर्दान लिख कर दिखानी है।
जो गर्दन लिख के दिखानी है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तोबू, एक तो आपको इससे लिख कर दिखानी है। दूसरा है ये फालू, आपको ये फालू से दिखानी है। और तीसरी जो गर्दन आप दिखाओगे, तो इसी से आप दिखाओ दो हमको, नसोरा से दिखा दो या कतवा से दिखा दो। चलो आपके आसानी के लिए हम कर देते हैं, नसोरा से दिखा दो। और भी आपको जो भी हो, आप अपने जो भी आपके जहन में आए जिससे आप आसानी से बना सको मुदारे की गर्दान, वो आप बना दें। जिससे भी आप आसानी से बना सको आप बना दें। तो नस इसका क्या यंस बनेगा भी नसोरा लिखना से? होगा, तर्जुमा भी लिखना यंस, होगा, पूरा चार्ट लिखना होगा, या बस तर्जुमा आप, हाँ अभी पहला है इसलिए आप तर्जुमा लिख दें, फिर आगे से तर्जुमा नहीं लिखें, कोई मसला नहीं है। पूरा चार्ट लिखना पड़ेगा? वो एक मर्द गायब मुतकल्लिम ऐसे हाँ सब वो तो लिखना। लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पहचानोगे कैसे? भाई गर्दान आपको देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इनको अच्छे से हिफ्ज कर लें, और साथ में आपको पहचान में आ जाए कि मुज़क्कर का सीगा कौन सा है, मुअन्नस का कौन सा है, वाहिद तस्निया जमा में से ये कौन कौन से हैं, तो आपको ये मालूम हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप इसको हिफ्ज भी करोगे और आपको इसको मश्क भी करोगे, लिखोगे भी इसको। तो इसलिए ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो ये शुरू, ये आपको मैंने ये तीन दिए हैं, आपको तीन की ही दिखा देनी है, ज्यादा नहीं दूंगा। तो आपको यक्तुबु, यफ़अलु और यंसुरु, इन तीन से गर्दान लिख कर दिखानी है। और कल मैं आपसे फेले मुदारे की गर्दान सुनूंगा, आपसे कुछ नहीं सुनूंगा सिवाय फेले मुदारे के गर्दान के। तो आप लोग कल इसको अच्छे से याद करके लाएं। ये नोट्स इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भेज देता हूं, तो आप उसको अच्छे से हिफ्ज कर लेना गर्दान को। आपको ये कल पूरा गर्दान, चार्ट बनाना था। हाँ? ये पूरा चार्ट बनाना है, जैसे आप अभी पढ़ाए। नहीं, आप ये अपने हिसाब शुरू। से, आप अपने हिसाब से बना ले भाई, किताब में आप बना लेंगे वो आपके लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा भाई ये। और आपको जो ये दिखाना है, जी ये सर। वाला चार्ट का तो आप बनाओ मत बनाओ आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, एक तो या फालू और यंसुरू, तो ये तो आपको बनाकर दिखाना है। और इसमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे यंसुरू लिखा है, तो आपको आगे लिखना पड़ेगा वाहिद मुजक्कर गायब का, फिर उसके आगे तर्जुमा लिखना पड़ेगा, वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। और ऐसे ही आपको 14 के 14 सीगे का तर्जुमा और सीगा दोनों लिखना है गर्दान के समेत, इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। खैर। और जो भी आपको समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।